पटामुंडी खोलिला सरस्वती एंटरप्राइजेस ड्राई फ्रुट्स कंपानी। ए कंपानी खोलिबा द्वारा केन्द्रापड़ा जिला और आखपाख जिलार खुचुरा बेपारी अन्य जिला उपर निर्भर करेंगे नहीं। सेल कंपानी ड्राई फ्रुट्स रे 100 ऊर्ध प्रडक्ट बाजार मानक उपलब्ध हो। पटामुंडी कंपानी खोलिबा द्वारा 20 ऊर्ध बेकार युवक और युवती आत्मनिजुक्ति पाइछन्ति। ए कंपानी मालिक श्रीमंत जेना को आसंतु पचारि बुझिबा से कौन कहउछन्ति। पटामुंडी संजय कुमार पंडन का रिपोर्ट, आवाज ओडिशा। परिचय मुझे सेल एसीएल गोटे सरस्वती एंटरप्राइजेस लिमिटेड डायरेक्टर। आपणकर हठात गोटे मन बड़े मु ड्राई फ्रूट रो गोटे बिजनेस आरंभ करी जोटा कि आपण गोटे कंपनी टाइप रे भी एटा कहय गले कारण आपण कंपनी रे पैकिंग होउची, आपण कंपनी रे प्रोडक्ट भी जो माने विभिन्न प्रकार बड़ प्रोडक्ट भी बिक्री होउची। आपणकर जो ड्राई फ्रूट ये पई आपण रिटेलिंग होलसेलिंग करी जिला को जिला व्यापिलानी। आपण एटा काहे कि आपण एटा करिया पई बिजनेस काहे कि आग्रह हेले। 2019 रे मु ए कंपनी टाको एस्टाब्लिश करथली ताकि सेतबेले समय रे ड्राई फ्रूट्स रो बहुत अभाव था पटामुंडी एरिया रे। माने सेतबेले जंजीर कौन यदि अंजीर कौन कहबे कि आपण जो अक्रोट हो गला तो लोक बहुत जानी नथिले जिनसटा कौन। तो मु गोटा एमिति गोटा मु सेतबेले फॉरेन थी तो मु भाविली जेतले एखिना जेतले लोक पाखरे किसी काम धंदा नाही आमे जदि एखिना गोटा छोटा किसी कंपनी करबा ताल धीरे धीरे ताको आगु बढ़े तो लोक भी किसी उपकृत हेबे आम द्वारा। तो कंपनी ओपन हेले लोक भी दरकार, ओपन हेले लोक भी निजुक्ति पाइबे। तो तेणुकरी से मु ड्राई फ्रूट्स टाको फास्ट ये कली कि एटा होची केमिकल फ्री, नो आर्टिफिशियल, तो इट्स नेचुरल, तो इट्स ए हेल्दी प्रोडक्ट्स जोटा कि कोविड समय समस्त भी जानते हैं कि केमिति हमर जो इम्यूनिटी पावर तो ए ड्राई फ्रूट्स ही हमको बहुत शक्ति जोगाउतला से। तो आमको बुध हो आम बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स रो उपकारिता अच्छी सब तो एका संगे कही हम ना। तो आम पाख आसिले आम स्टाफ जो सब अच्छी से आपको बुझे देवे गोड़ बिंदा ये जो कंपनी आपण ये जो कंपनी प्राय आमर ओडिशा रे कटक भुवनेश्वर खोले आपण कहीं पट्टामुंडी रे वर्तमान ऑफिस खोलिकी ताकू सारा ओडिशा को विस्तृत करिवे आपण भाबुचंती कि पट्टामुंडी रे ऑफिस खोलिया पई कहीं मन बळैले। एक्चुअली जेहेतु मु पट्टामुंडी रो तो मु चाहिए फास्ट आम पट्टामुंडी एरिया लोक केमती उपकृत होतु मो द्वारा। एइखना वर्तमान आपनकर ए जो ड्राई फ्रूट कंपनी आरंभ कले स्टार्ट कले सेल एटा केते दिन हेलानी और केतेटा जिला को व्यापिलानी आपनकर सेलटा। एक्चुअली मोर छोट बेलू गोटा एम थला कि मो मां नारे किसी गोटा कंपनी खोली तो सरस्वती एसीएल है तो एस मीन्स सरस्वती मीन्स मो मां ना तो सरस्वती एंटरप्राइजेस लिमिटेड है। तो से मु फास्ट गाँव रे ही एस्टाब्लिश करने चाहिए। जदि आज आगु को बढ़े आपण कंपनी ताले आपण कंपनी द्वारा भी प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में बहुत लोग नियुक्ति पाइबे। प्रत्यक्ष भाव में आपनकर स्टाफ पोस्टिंग चलिबो, परोक्ष भाव में आपनकर जिनस को नहीं जो रिटेलर सेल करिवे आपण तो खुशी हेबे कि आपण दुबई छाड़ी जेतेबेले आसीसंदी अच्छा आप फॉरेन कंट्री जेतेबेले आसिक आपण कंपनी छाड़ी जेतेबेले आछंदी जदि कंपनी सक्सेस हैला जिला को जिला व्यापिला ताली एटा तो पूरा लिमिटेड कंपनी रो ऊपर को भी पळै जिवो आपण परमिशन आनिया पई आगु को आपण कोन चाहउछन माने कंपनी बढ़िया पई किछि प्रोग्रेस रखिछन ना जिला को जिला व्यापी रहइबो। एक्चुअली एटा नेशनल इंटरनेशनल कंपनी जो स्पाइसेस रहउची मोर आगु जो एम अछि मो वियतनाम रो स्पाइसेस मगेबी ओडिसा को। हमर वियतनाम रो नेशनल इंटरनेशनल मोर दुटा कंपनी अछि एटी ये नेशनल एरिया रे गोटे कंपनी अछि। तो इंटरनेशनल रु हमर एक्सपोर्ट होबो ओडिसा स्पाइसेस। धन्यवाद। सरस्वती एंटरप्राइजेस मार्केटिंग मैनेजर। आपण जो सरस्वती एंटरप्राइजेस वर्तमान मार्केट रे इखने डिमांड नेछि केन्द्रापड़ा जिला न केन्द्रापड़ा आखपाख जिला को ड्राई फ्रूट व्यापिलानी कारण जो ड्राई फ्रूट आगे पट्टामुंडी रे खतागिया मिलू नथिला
ଆଉ ଲୋକମାନେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ କଟଲ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ। ଯେତିକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ କାଜୁ ହଉ କିସମିସ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାଜୁ କିସମିସ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଏ ଯୋଉ ତିନିଟା ଉପରେ ଆମେ କଟକ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର କିମ୍ବା ଆଳି ରାଜନଗର ହୁଅନ୍ତୁ ଓଳାପୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ମାଲଗୋଦାମ ଉପରେ। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସେଲ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ତରଫରୁ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଉପରେ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ବଜାର ଉପରେ ପଡିଛି? ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ଆମର, କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି, ଆମର କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ସବୁ ରହୁଛି ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। 100 କିଆରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଜିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଆଉ ଆମର ପ୍ରିମିୟମ ପାଉଚ୍ ପ୍ୟାକିଂ ରହୁଛି ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି। ଜଣେ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଖାଇଲେ ଆମ ମାର୍କେଟରେ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଜଣକୁ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଖଜୁରୀ କୋଳି ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଫଟାକିଆ ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ? ଗୋଟେ ଆମର 5 କିଆ ପ୍ୟାକେଟ ରହୁଛି। 5 କିଆ ପ୍ୟାକେଟରେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର 100 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ରହୁଛି। 100 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 450, 550 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଜୁରାତି ହଉ ଲବଙ୍ଗ ହଉ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ କୋଉ ମାର୍କେଟ ଏଇନା ଆପଣ ଟଚ୍ କଲେଣି? ଆମେ ମାର୍କେଟ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଳି ଆଉ ରାଜକନିକା, ଓଳାଭର ଆଉ ଆମର ରାଜନଗର, ଆମର ବେସିକାଲି ରାଜନଗରରେ ବେଶୀ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆମର ଇଏ ହଉଛି ଆଉ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର ରାଜନଗର ମାର୍କେଟଟା। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବି ଆମର ଭଲ ମାର୍କେଟ ଚାଲିଛି। ଆଉ କୋରାପୁଟ ବି ଆମର ଯୋଉଗୁଟା 10 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉ ହାର ସବୁ କୋରାପୁଟରେ ବହୁତ ଆମର ବହୁତ ସେଲ୍। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୋରାପୁଟରେ ବି ଏଟା ସେଲ୍ ବି ପଠାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶା କଣ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ତ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଲ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟର, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାପିବ ସେଲ୍ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଡ୍ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଆମେ ବି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାହୁଁଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ପାଇଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ଯଦି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନ କରି ଗୋଟେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ କାହିଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ହେଲା ସେଲ୍ଟା ଆପଣ କଣ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ କି ଆମେ ଆମର ଏଇ ମାର୍କେଟରେ ଏ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ସେଲ୍ ର? ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ମାନେ କେତେ 50 ହଉ କି 100 ପ୍ରକାର ହଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳୁଛି? ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଳୁଛି। କାଜୁ, କିସମିସ, ଆଲମଣ୍ଡ, ଅକ୍ରୋଡ ଆଉ ଆମର ଛୁଆରା 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହବ? 50 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ଆପଣ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କଲେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଡ୍ ଉପରେ, ସେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଡ୍ କୋଉ ଦିନ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ ଆପଣ କଲେ ଆଉ ସେଥିରେ କଣ କଣ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଥିଲି 2020 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପୂର୍ବରୁ। କରୋନା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ କିଛି ଭାବିଲୁ କଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ଦେଖିଛି ଯେ ମାର୍କେଟିଂ ଇଏରେ ବି ମୁଁ ଆଗରୁ ଜବ୍ କରିଥିଲି, ତ ନଲେଜ ଥିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଉପରେ କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଅଞ୍ଜିର କଣ ଆଉ ୱାଲନଟ୍ କଣ, ତାର କଣ ଫାଇଦା ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି, ଛୁଆରା କଣ, ସେଗୁଡା ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ 2020 ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଚାହିଁଲେ କେଜି ରେଟ୍ରେ ନେବ ନା ଫଟା ବିକ୍ରି ହବ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ? ମଲ୍ଟିପଲ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହୁଛି, ପୁରା 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା କେଜି କିଆ କଣ କଣ ଆଇଟମ ସବୁ ରହୁଛି ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମର ଇସେନ୍ସିଆଲ ପଟାଉଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେ ଆଇଟମ? କାଜୁ, ଆଲମଣ୍ଡ, କିସମିସ ସହିତ ରେଗୁଲାର ଆଇଟମ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ୱାଲନଟ୍ ରହୁଛି, ଅଞ୍ଜିର ରହୁଛି, ଆପ୍ରିକଟ୍ ରହୁଛି, କିୱି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ କକଟେଲ ରହୁଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଛାଡୁଛୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଲଡୁ ନିଜେ ତିଆରି କରି ଛାଡୁଛୁ, ଯୋଉଟାକି ମାର୍କେଟରେ 2000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆମେ 1200 ଟଙ୍କାରେ ମାର୍କେଟରେ ଛାଡୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଏଟା ରୁରାଲ ଏରିଆ ତ କମରେ ଛାଡୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଣ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ରିଟେଲ ହୋଲସେଲିଂ କାଉଣ୍ଟର ରିଟେଲ କାଉଣ୍ଟର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ବି ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହୋଲସେଲ କାଉଣ୍ଟର ପୁରା ଟୋଟାଲ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏରିଆରେ ବି ହେଉଛି, ବାହାରେ ବି ଦିଆହେଉଛି, ଡେଲିଭରି କୋରିଅରରେ ବି ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଆମର ମସଲା ବି ପ୍ୟାକେଜିଂ ହେଇକି ପଠା ହେଉଛି। ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ନାଁ ସିନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ୟାକିଂ ହଉଛି ସେଥିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ, ମାନେ ଲୋକ ଆମେ ଜାଣିବେ କେମିତି ସରସ୍ୱତୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ଜିନିଷ ବୋଲି? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର SEL ନାଁରେ ଟ୍ରେଡମାର୍କ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, ସେଟା ବି ମିଳିସାରିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନେମ୍ରେ ଆପ୍ରୁଭାଲ। SEL ରେ ଆମେ ପ୍ୟାକେଜିଂ କରି ଛାଡୁଛୁ।